وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس والنفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس والنفس بعدد كل معلوم له وصحبه في كل لمحة ونفس والنفس بعدد كل معلوم له. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta
شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى ما فضله أمنا ما فضله أمنا أمنا أمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Hai semua yang ada di Zoom. Boleh respon tak kalau dengar suara saya? Nabi, bila aku tak ada line sial. Madam. Pasti ada line sial. Faiz. Dengar suara Faiz tu. Hai semua. Okey, terima kasih sebab dah masuk ke dalam Zoom. Saya juga nak ucapkan terima kasih yang ada di live YouTube sekarang ini. Kita ada Dayana Balkis di live YouTube, Azimah Nadia, Wan Aisyah. Okay, ada Khadijah AK. Alright, juga di Zoom, kalau boleh saya sebutkan siapa yang ada ni lebih kurang 30 lebih pelajar. Kita ada Diva, AB, Faiz, Aida, Alisa. Terima kasih Anis Alia, Anis Syahira Arif, Arisha, Atira. Terima kasih kepada Atika, Bendit, Dayang, Farahiyah, Farhan, Farisha, Fatini, Hanis, Fakihah, Ilya, Ayuni, Irdina, Kai, Kopeki, Lisa Adriana, Bais Nabi, Nagulan, Nur Alisha, Rabiatul, Siti Nurul Hisan, Umar, Zulaika. Kita ada Acak. Terima kasih. Terima kasih sebab bersama saya malam ini dalam program Nocturnal Biology with Madam EJ. Episod 3 malam ini kita akan bincangkan 15 soalan yang dikatakan sebagai killer questions berdasarkan analisis yang saya telah buat di melalui checkpoint 3 dan checkpoint 4. Okey, jadi kita mulakan program pada malam ini dengan buka discussion kita, perbincangan kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, saya ceritakan sedikit flow. Okay, saya ceritakan sedikit flow program untuk malam ini. Saya akan bincang ke 15 soalan, 15 killer questions to be discussed tonight from checkpoint 3 and checkpoint 4. Okay, checkpoint 3 and checkpoint 4. I set around 55 minutes for us to discuss all of that 15 question. After that, we close the formal program, this formal program at the YouTube. And for those who have any questions, you can stay in this Zoom. Yeah, you can stay in this Zoom. Yang dekat live YouTube, habis 15 soalan, saya akan stopkan live di YouTube. Okay? So, adakah anda telah bersedia respon di chatting dengan memberi huruf A seperti biasa? A tandanya anda telah bersedia, A tandanya adalah scorer untuk biologi. Silakan, terima kasih di Zoom dan juga di live YouTube. Jika anda boleh respon dengan memberikan huruf A tanda bersedia, A tanda adalah scorer untuk biologi. Terima kasih. Terima kasih yang memberikan A. Thank you so much. Okay, so saya akan mula share screen sekarang. Cuma saya nak bagi tahu ada sedikit kesilapan pada PowerPoint saya ini sebab saya tuliskan CP1. Sebenarnya CP3 lah. Soalan daripada CP3 dan juga CP4. Itu dah sedikit kesilapan . So semua soalan daripada CP3 dengan CP4.
Siapa yang belum buat lagi CP3 dengan CP4 tu, bolehlah buat. Siapa yang telah pun buat, saya ucapkan tahniah sebab anda telah pun berjaya menjawab soalan tersebut. Bagi saya markah tidaklah terlalu teruk. Okey, not bad lah dalam range pertengahan. Dalam range pertengahan. Nak kata excel sangat pun tidak. Tapi tetap adalah yang excel, beberapa pelajar yang dapat sampai mencecah 28 markah. Tahniah lah saya ucapkan. Dapat 25 ke atas tu bagi saya awak hebatlah, dan bagi saya awak telah pun bersedia sepenuhnya untuk skor bio. Tapi tak apa, yang dapat markah bawah daripada 25, especially yang dapat like 15 macam tu kan, maksudnya awak kena risaulah. Risau itu pula perlu dengan tindakan susulan. Apa yang awak nak buat, bukan sekadar risau saja. Okey, saya akan mulakan share screen sekarang. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Ada 15 soalan saja kita akan bincangkan. 15 soalan, 15 killer questions. Okay, so this is the first question to be discussed. Saya tahu ada yang dah jawab kan? Yang dah jawab tu cuba tengok balik awak boleh tak jawab soalan ini semula dan adakah jawapan anda betul. Okay, so untuk soalan ini, okay. Sebentar. Alright. Keywordnya adalah two children itu ada type A dan juga type O. Blood type A and blood type O. Okay, dan soalan tanya possible blood types of the parents. Okay, possible blood types of the parent. It's mean jika ada parents, maksudnya ada ibu dan ayah kan. Okay, and then cross. Anak-anak yang dilahirkan itu mestilah ada yang blood group A dan ada yang blood group O. Dan bukan atau. Sebab dia bagi tahu kat sini seorang anak blood type A dan seorang anak blood type O. So awak perlu tahu kalau blood type A, dia punya genotype adalah IA, IA atau boleh jadi IA, I. Manakala untuk O blood group, the genotype will be II. Oleh sebab itu, allele ini, allele IA dengan I ini mestilah didermakan, donate by sama ada ibu ataupun ayah. Anak-anak ini dapat sama ada allele IA ataupun I daripada ibu dan ayah. Okay, maksudnya ibu dan ayah ini mesti membawa bersama mereka tu allele either A or allele I. Baru akan menghasilkan anak-anak yang mempunyai darah blood group A dan darah blood group O. Okay, so dan untuk soalan ni kita lihat apa pilihan jawapan yang diberi dan kita try satu persatu. Contoh yang pertama. Okay, there is only possibility one parent has type A and the other has type O. Okay, kalau untuk yang pertama ini, jika satu pasangan itu sama ada ibu ataupun ayah ada type A. So type A boleh jadi genotypenya adalah IA, IA. Boleh jadi juga genotypenya adalah IA, IAI. Tetap blood group A juga. Dan satu lagi pasangan itu katanya adalah blood group O. Okay, daripada ini, genotype yang begini, kita memang akan berjaya hasilkan anak yang ada blood group A dan blood group O. Sebab gabungan ni, for example, kita akan dapat IA. Okay. Yang akan bergabung dengan I. Contoh I. Okay. Yang ini. So, anak akan dapat apa? IAI saja. IAI. IAI maksudnya blood group A saja. Tidak ada blood group O pun terhasil daripada parent yang mempunyai genotype IAIA cross dengan II. Tapi kalau kita beri satu lagi pilihan iaitu IAI, sebab possibility tadi kata one parent tu ada IA dengan O kan. Kalau I dengan II ni kita crosskan, iaitu kita akan dapat anak IAI dan juga II. Okey, oleh sebab itu
Kita kena KIV dulu jawapan yang ini. Dia tak salah. Tak salah. Tapi tidak salah tu adakah itu jawapan yang betul? Jadi kita KIV dahulu untuk jawapan yang ini ya. KIV. Alright. Sebab one parent has type A and another has type O dengan genotype yang begini memang kedua-dua ini pasangan ini akan dapat anak dengan blood group A dan blood group O. Seperti statement soalan. Okey. Seterusnya, there is only one possibility iaitu dia kata both parent have type blood O. Ni tak boleh lah. Sebab kalau dua-dua ada blood type O, kita tak akan dapat anak yang blood type A. Right. So, yang pilihan kedua ini ada salah. Next, there is only one possibility. Both parents have type A blood. Okay. Kalau kedua-dua ibu dan ayah itu ada blood type A genotype boleh jadi IA, IA. Okay. Kalau inilah genotipenya, cross dengan IA, IA, tak boleh ya. Tak boleh sebab kita takkan dapat gamet I itu. Gamet I itu takkan dapat, so takkan dapat hasilkan anak dengan O blood group. So IA, IA tak boleh. Kalau kita berikan peluang, both pair have type A blood iaitu IAI, tetap type A blood cross dengan IAI. Yang ini akan ada chances ataupun peluang untuk anak tu memang ada blood group A dengan blood group O. Kerana individu ini akan hasilkan gamet IA dan juga I. Satu lagi pun akan ada gamet IA dan juga I. Jadi gabungan gamet-gamet ini akan dapat IA, I. Okay, next I, A, I. Okay, gabungan gamet tu tahulah macam ni kan. Maksudnya ni awak kena gabungkan dengan yang this one. Okay, lepas tu ni dekat sini. Next. Boleh ya? Sebab IA gabung dengan, okay sekejap saya buat semula yang ini. Confuse pula dah. Sekejap kita buat semula. IA, kita crosskan dengan IAI. Okay, so gamet IA dengan I. Next gamet IA dengan I. Okay, so bila kita crosskan, kita akan dapat IA. Alright. Next IAI. Next IAI. Next II. Okay. Kalau ibu dan ayah itu bergenotype blood group A dengan genotype sedemikian, maksudnya IAI in heterozygous form, dia akan dapat anak blood group A dan blood group O. So kita ke IV juga pilihan jawapan yang ini. Yang ini. Okay, ke IV. Tapi adakah itu pilihan jawapan yang tepat? Kita tak tahu lagi. Kita tengok pula jawapan yang seterusnya. Sebab kat sini dia kata one possibility, ini pun dia kata only. Satu je, ini pun kata satu je kebarangkalian. Tengok pula pilihan jawapan yang D ni. Either both have type A or one has type A. Kalau both have type A, yang inilah dapat anak A dan O. Or one has type A, yang lain dia kata boleh jadi one has type A and other has type O. Okay, untuk yang ini, seperti yang di atas kita dah buat ni. Meaning dapat pilihan jawapan anak tu ada A dan O blood group. Or one has A and the other has type B. Yang ini kita tak cuba lagi. Adakah kalau ibu itu darah A dan ayahnya darah B atau sebaliknya boleh mendapat anak-anak yang mempunyai A dan O blood group? Maka kita kena cuba buat dia punya cross. Okay, so has A and the other has B. For example, IA, I. Katakan kita gunakan genotype ini sebab kita tahu kita perlukan I allele itu untuk dapatkan anak yang bergenotype I dan I darah group O kan. Teruskan dengan IBI. So, gamet apa? IAI. Next, gamet IB dan I. So, bila kita buat, kita fusekan gamet, kita akan dapat IB. Satu lagi, IAI. Okay. Next, IBI. Next, II. Dapat juga. Bermaksud, kalaulah ibu dan ayah mempunyai blood A dan blood B group dengan keadaan genotype yang berikut in heterozygous IAI, IBI, tetap akan dapat anak blood group A dan blood group O. Oleh sebab itu, untuk soalan ini, pilihan jawapan yang paling tepat adalah yang D ni. Okay, either both have type A like this or one has type A and other has type O seperti ini. Or one has A and the other has type B.
Jadi itulah pilihan jawapan yang tepat. Apa masalah pilihan jawapan ketika IB tadi? Kerana dia tulis only possibility. Itu saja kebarangkalian yang mungkin. Sedangkan ada yang lain. Begitu juga dengan jawapan C. Dia tidak salah tapi tidak tepat. Kerana ada perkataan one possibility. Both parents have type A blood. Sedangkan ada cara yang lain, pilihan jawapan yang lain yang merangkumi semua sekali genotype untuk dapatkan anak yang ada blood group A dan blood group O. Okay, so saya selesai sudah soalan yang ini. Saya akan berganjak ke soalan yang berikutnya, soalan yang kedua. Masih lagi soalan CP3. Okay, soalan CP3. Why it is important that the target DNA and cloning vector are cut using the same restriction enzyme in cloning. Okay. Right, to ensure both target DNA and cloning vector produce complementary sticky end. Jawapan ini kan, complementary sticky end. Okay. Kita memang perlukan same restriction enzyme restriction yang sama untuk kita hasilkan sticky end yang complementary. Supaya bila kita dapat hasilkan complementary sticky end, maka akan memudahkan tugas DNA ligase untuk ligate ataupun seal both complementary sticky end tersebut. Bukan setakat complementary sticky end, kalau kita guna SMART1 for example as restriction enzyme, maka kita akan hasilkan compatible end ataupun compatible blunt end. Okay, so that will easier for DNA ligase to join both strand together. Okay, so untuk soalan ini, kalau pilihan jawapan B, to ensure both complementary sticky end do not rejoin with their respective original DNA molecule yang ni, jawapan ini adalah tidak benar. Okay, ensure both complementary sticky end are easily recognized by the ligase pun salah. Ensure both complementary sticky ends can be easily ligated by ligase pun tidak tepat. So jawapannya adalah A. Penggunaan restriction enzyme yang sama adalah untuk menghasilkan complementary sticky end ataupun compatible end. Dah dapat hasil complementary sticky end, barulah akan seterusnya kesannya akan memudahkan DNA ligase untuk ligate ataupun seal both strand of DNA. Okay, so selesai soalan yang kedua, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okay, masih lagi soalan CP3. Which of the following statements is correct about vector? So vector ni apa? Vector ni adalah vehicle untuk carry the gene of interest into the host cell. Kan? When we do first step in gene cloning which is isolation, kita akan isolate dua perkara, iaitu dua benda, two things or two tools, which are vector. Usually, the example is plasmid that we use in our syllabus. Second thing is gene of interest or the targeted DNA. So soalan tanya, antara statement berikut yang manakah benar untuk vector? Yang manakah benar untuk vector? Okay, so first point here. Plasmid can carry a recombinant DNA while virus cannot. Okay, this one, plasmid can carry a recombinant DNA. Plasmid can carry recombinant DNA. Ini statement yang pelik sikit lah. Sebab recombinant DNA itu adalah recombinant plasmid. Sepatutnya host cell yang membawa recombinant DNA ataupun host cell yang membawa recombinant plasmid. Plasmid bawa apa? Plasmid carry gene of interest. Ya. Okay, next. Saya tengok soalan pilihan jawapan C. Only gene therapy use vector? Pun tidak. Okay, vector carry only the foreign gene into the host cell. Vector carry only the foreign gene into the host cell pun tidak. Okay, so yang tepat, yang betul adalah plasmid and virus can serve as a vector. Plasmid ni memang sejenis vektor yang kita biasa gunakan, kita belajar kan. Virus juga adalah vektor sebenarnya yang boleh digunakan sebagai vektor virus ni. Contohnya macam viral vector untuk plant genome. Selalu kita gunakan dalam plant genome lah. Okay, macam tobacco retrovirus. Yang ni pun saya search jugalah like TRV. Okay, lepas tu kita ada Bali stripe virus, BSMV, lentivirus. Itu adalah jenis-jenis virus yang boleh digunakan sebagai vektor. So jawapannya adalah B.
Okay. Mungkin dekat sini awak tidak pernah tahu kan bahawa virus itu boleh digunakan sebagai vektor. Jadi that's why awak tidak memilih B sebagai jawapan. Okay, sekarang dah tahu Alright, kita teruskan soalan yang berikutnya. Okay, next. What is the effect of an increase in estrogen concentration between 11 and 14 day of the menstrual cycle? So, the keywords here is increase in estrogen bila 11 to 14 day of menstrual cycle. Okay, so for this question, I would like to show you the graph of hormone that here relate to cycle that happen in female, which are ovarian cycle. As you look here, we have ovarian cycle, okay, and also the menstrual cycle. Okay, ovarian and menstrual cycle. So if we refer to the question just now, question mention kesan daripada peningkatan estrogen hari ke-11 hingga hari ke-14 ketika menstrual cycle. So, hari ke-11 hingga hari ke-14. Tengoklah di kawasan ini, hari ke-11 hingga hari ke-14. Okay, menstrual cycle. Right, so from this graph, we can see that from day 11 to day 14, if we look on the concentration of estrogen, yes, estrogen keep increase. So as the estrogen keep increase, what happened to the hormone? LH also will increase and become at the peak or at the highest level. Okay, that's the effect towards hormone. What happened to the endometrium? As we look here, day 11 to day 14 actually refer to the proliferative phase, which we know that during proliferative phase, what happened is the endometrium or the uterine lining is being repaired and thickening. Repaired and thickening. Kan, ada pembaikan terhadap endometrium ataupun uterine lining yang telah pun berguguran ketika menstrual flow phase sebelum itu, yang disintegrate ketika menstrual flow phase yang berlaku sebelum itu. Jadi mestilah estrogen, peningkatan estrogen sedikit demi sedikit, semakin lama semakin meningkat ketika proliferative phase ini akan membantu untuk repair and thickening endometrium wall. Itu kesan kepada endometrium. Apa pula kaitannya dengan follicular phase? Lihat di sini, follicular phase of ovarian cycle. What is the relation? As you look here, during day 10 to day 14, this area, the follicle keep growing. Follicle keep growing to be matured follicle or graphene follicle, and it will undergo ovulation. Ovulation process will happen at day 14. So even the question asks us about the menstrual cycle. I mean, what happened as the estrogen increase during day 11 to day 14 at menstrual cycle? Menstrual is about the endometrium, uterine lining. Okay, so kita boleh predict perkara itu, tapi tetap kena kaitkan jugalah terhadap hormon yang lain, kena ada kaitan dengan hormon yang lain. Bila estrogen meningkat, hormon FSH dan LH meningkat. LH akan terus meningkat dengan mendadak. Okay, manakala untuk follicle pula, follicle growing to be matured follicle and will ovulate at day 14. Alright, so back to the question. Sorry, this question. So, day 11 to day 14 of the menstrual cycle, is that integration of the corpus luteum? Ada kaitan dengan corpus luteum ke? Tidak ada. Tidak ada kaitan dengan corpus luteum. Because corpus luteum ini adalah after day 14. After day 14 corpus luteum after day 14 baru kita bercakap tentang corpus luteum. Saya salah copy paste jawapan ini Dia adalah disintegration of corpus luteum. And then ada jawapan development of corpus luteum. Okay, yang ini dah salah. Development of corpus luteum juga salah sebab corpus luteum kita akan ceritakan selepas day 14. Maksudnya selepas ovulation baru ada berkaitan dengan corpus luteum, iaitu ketika luteal phase of ovarian cycle. Okay. The inhibition of GnRH yang ini adalah negative feedback. Negative feedback.
Okay, negative feedback yang berlaku at the end of secretory phase or at the end of luteal phase. At the end of secretory phase of menstrual cycle or at the end of luteal phase of ovarian cycle. If I can show you again one more time the graph just now. Yang ini. Okay, di manakah negative feedback itu berlaku? Di kawasan ini. Ini yang akan highest level of both progesterone and estrogen will exert negative feedback, inhibit the hypothalamus and anterior pituitary gland from secreting the GnRH, FSH and LH. Okay, so negative feedback happen there. So tidak berkaitlah dengan day 11 to day 14. So pilihan jawapan yang ini nampaknya saya tidak tulis di sini dalam saya punya slide ni. Tapi kesannya adalah pilihan jawapan yang berikutnya sebagai kesan adalah akan berlaku upsurge. Upsurge means peningkatan in the concentration of FSH and LH. As I mentioned to you just now, we can see when the estrogen increases, what happened to the both hormone FSH and LH also will increase. Even the LH become at the peak or at the highest rate to further trigger towards the ovulation process. Okay, we are done for this question. I will proceed next question. Still in question CP3, because CP3 when I analyze the missed question, most of there are about 9 to 10 question that student missed, meaning soalan yang susah lah, lebih kurang 9 soalan. Okay, seterusnya. Which of the following steps are correct in the production of recombinant DNA? So this is in topik 8. Okay, step in recombinant DNA. Saya tunjukkan semua step ini supaya awak ada gambaran. You boleh visualize bagaimanakah step recombinant DNA. Bermula dengan first step itu adalah isolation. Nak isolate apa? Kita nak isolate gene of interest dan juga vector. In this case, we isolate plasmid as a vector. And then step kedua apa? Step kedua adalah insertion. Cut or cleave. Step kedua adalah cut ataupun cleave menggunakan same restriction enzyme. Okay, step ketiga kita ada insertion. Enzyme yang terlibat adalah DNA ligase. Okay, lepas tu kita ada step transformation, which the recombinant plasmid or recombinant DNA being introduced into the host cell or entered the host cell. Next, we have the amplification, di mana transformation and amplification actually is under the same step, di mana amplify maksudnya the whole cell or the bacteria being multiply, diperbanyakkan, dan akhir sekali kita ada screening menggunakan blue white screening. Okay, jadi back to the question. So step are correct. Which are the following steps are correct in the production of recombinant DNA? Yang mana satukah antara berikut adalah step yang betul untuk menghasilkan recombinant DNA? Okay, so the same restriction enzyme I use to produce complementary sticky end. Adakah step itu betul ataupun salah? Boleh tak saya minta respon sikit dekat Zoom? Ada lagi ke pelajar di Zoom ini? Adakah step itu betul ataupun salah? Same restriction enzyme, betul. Foreign DNA fragment is mixed with the host to allow them to fuse. No, salah. Okay, kita mixkan apa? Kita mixkan foreign DNA dengan vector ataupun plasmid, bukan mixkan dengan host untuk dia fuse, tidak. Untuk fuse kita mixkan between the foreign DNA dan also plasmid. Okay, yang ketiga, DNA ligase will link the DNA fragment together by forming the phosphodiester linkage. Yes, correct. Okay, so the answer are 1 and 3. So jawapannya adalah A. Okay, yang betul adalah 1 and 3. Ini jawapan. Okey, kita teruskan dengan soalan yang berikutnya. Okey, next. Masih lagi di bawah soalan recombinant DNA iaitu tentang EcoR1. Soalan tanya, which of the following statements are true about EcoR1? Mana satukah statement yang berikut betul tentang EcoR1? Okay.
EcoR1 ni adalah ration enzyme ya. Kita ada satu lagi, satu iaitu SMAW1. Cuma saya nak tunjukkan di sini keadaan apabila EcoR1 cut or cleave ration site. The ration site that involved is GAA-TTC. Okay, and the ration point or the cleave point where the point where the enzyme will cut or cleave adalah between G and A, as you look here. And it will produce sticky end. So this is called as sticky end, right? Manakala kalau SMAW1, ration site ni adalah CCC-GGG. Okay, dan kemudian enzim itu akan cut between C and G. Rationing point ataupun cleave point adalah dekat C and G dan akan hasilkan like this, the blunt end. Okay, the blunt end. Right. So, back to the question. True about EcoR1. Made by bacteria and virus. Bacteria dah betul tapi virus salah. EcoR1 is the sources is we isolate it from the sources of that EcoR1 is from the bacteria or E. coli. Next, cuts DNA at 5' GAA-TTC. This one is correct. This is the ration site for the EcoR1. Next, produce single-stranded complementary end that can join two different DNA strands by complementary base pairing. Yes, betul lah. Sudah tunjukkan tadi, dia akan hasilkan complementary end. Okay, complementary sticky end. So, join to different DNA strand by complementary base pairing. So, the answer is 2 and 3. So, 2 and 3 is C. Okay, so we proceed next question. Soalan berikutnya. Which of the following are the function of progesterone during pregnancy? Okay, so we do some revision for this hormone. As you know, hormone that involved in pregnancy, there are 3 hormones: the progesterone, the estrogen, and also the HCG or human chorionic gonadotropin. I show you the graph here to tell you that there are changes of hormone happen during pregnancy. The changes hormone happen according to the trimester. The first trimester, the second trimester, not semester, sorry, the second trimester and third trimester, okay? So as you look here, for the HCG hormone, HCG first trimester, paling tinggi, and then it will decline and maintain at the low level of the hormone through the whole pregnancy. But both estrogen and progesterone keep increasing, especially after first trimester. 3 bulan ke atas meningkat dan terus meningkat. Okay, so I already list here the function of progesterone that can you read here, like increases mucus formation in cervix, stimulate glands in the uterine wall to secrete uterine fluid that nourishes the embryo. Next, continues endometrium development, increase blood supply to it, prevent ovulation and menstrual cycle. This point you can relate with the negative feedback that happened at the end of secretory phase just now that I show you. Bila kedua-dua hormon progesterone dan estrogen tinggi, ia akan beri kesan negatif kepada hypothalamus dan juga anterior pituitary gland, inhibit so no more GnRH secretion and FSH and LH. So bila tak ada LH, tak ada FSH, maka tidak akan ada ovarian cycle. So tak ada ovarian cycle, tak ada jugalah ovulation. Tidak ada ovarian cycle, tidak ada juga menstrual cycle. Okay. And this hormone also can stimulate growth of mammary gland, iaitu kelenjar susu, and breast enlargement. Also strengthen the pelvic wall, prevent contraction of uterus to avoid early labor. So progesterone ni sangat penting untuk avoid early labor. So ia berkaitlah dengan poin yang kedua ini. Maksudnya progesterone penting untuk avoid early labor sebab progesterone itu sangatlah membantu dalam merangsang uterine wall untuk terus develop. Okay. So if we refer back to the question asks us the function of progesterone during pregnancy. So as you look here, prevent the generation of corpus luteum. Ada kekaitan dengan degeneration of corpus luteum ini? Tak ada pun. Corpus luteum, hormon yang terlibat dalam corpus luteum adalah hormon LH. Hormon LH. Okay. Maintain the thickening of endometrium. Yes, it involves in this function. Inhibits uterine contraction.
during pregnancy? Yes. It inhibits uterine contraction. So actually these point 2 and 3 ni related ya. And simulate uterine contraction. Adakah simulate uterine contraction? This is wrong. Mana boleh progesterone merangsang pula kepada contraction uterine ataupun uterus, nanti akan berlaku early labor. Sedangkan kita lihat dah tadi fungsi progesterone adalah avoid the early labor, inhibit uterine contraction. So ini dah vice versa, dah opposite punya point. So the answer will be 2 and 3. This is B. Okay, I proceed next question. All right, still under question in CP3, this one, we have 1,000 population of birds. 5 to 9 birds have long beaks, which is dominant trait, while other have small beaks. What is the percentage of the population that show dominant traits but have recessive alleles? So dominant traits that have recessive alleles here refer to the heterozygous genotype. Heterozygous genotype. If, like example, if I give a symbol for long beaks is L, okay, while the small beaks is small l, thus 5 to 9 here that refer to the long beak, which considered as dominant trait, not the dominant genotype, dominant trait, okay, not homozygous dominant genotype, but dominant trait. Thus, these 5 to 9 referring to the birds who have the L besar genotype and L besar L kecil genotype. Isn't it? Because these two genotypes give the birds long beaks. Okay, so long beaks ini 5, 2, 9. Oleh sebab itu, dengan nilai dominant trait yang diberikan ini, kita bolehlah mencari Q-squared. Kerana Q-squared adalah rujuk kepada homozygous recessive genotype, iaitu burung yang ada traitnya adalah small beaks yang mempunyai L kecil. Jadi kita kena buat pengiraan sikit di sini. 1000. Okey. 1000 okey, tolak 529. Okey, bila awak kira ni awak akan dapat 471. Okay, so Q squared refer to 471 divided by 1000. Then you need to find square root kan nilai ini. Okay, bila awak square root kan nilai ini, square root kan, ya Allah, sorry ya, saya ingat. Hilang pula, saya buat semula. Boleh undo, saya boleh undo. Boleh, okay, sorry. Kita square root kan, nanti pelajar-pelajar akan dapat Q. Akan dapat Q. Q, dia akan dapat Q sama dengan 0.6863. Itu Q. Okay, and then kita kena carilah nilai P. Kenapa nak cari nilai P? Sebab soalan tanya percentage of the population that show dominant trait but have recessive allele. Dominant trait dan ada recessive allele merujuk kepada tadi saya kata heterozygous. Ada bawa recessive allele tapi tunjukkan kat kita heterozygous. So kita nak cari berapa peratuskah burung ini yang ada genotype L besar L kecil. So that kita kena cari nilai P menggunakan formula P plus Q equals to 1. Okay, so P equals to 1 minus 0.6863. Okay, so you're going to get P equals to 0.3137. Guys, if my maybe some of you also are now calculating together with me, that's good job. Maybe my calculation is wrong, so just tell me, okay? If my calculation is wrong, just tell me about that, inform me. So P is equals to 0.3137. We must find 2PQ. Why we need to find 2PQ? Because question asks us to find that. We need to find 2PQ as the question I mentioned here again. Find the percentage of the population that show dominant traits by have recessive allele. Dominant traits
but have recessive allele. Jadi ni adalah heterozygous kan? Kena cari 2PQ. So 2PQ bila kita masukkan nilai, kita akan dapat 0.4305. Okay, so this percentage, to find the percentage, just times with 100, times with 100, and you're going to have 43.1% around lah. So the answer here is B. Okay, right. I hope you are clear about this question. Let's proceed next. Okay, next question. Which of the following contain a palindromic sequence? Okay, palindromic sequence. By the way, let me do some revision what is meant by palindromic. Okay, so palindromic is referred to the sequence of nucleotides sequence of nucleotide is the same on both strands. Same on both strands when read in the 5 to 3 prime direction. Okay, same on both strands when read in the 5 to 3 prime direction. So read 5 to 3 GAA-TTC. Read 5 to 3 GAA-TTC. So sequence sama di kedua-dua strand bila dibaca dari arah 5 ke 3. Itu adalah palindromic sequence, iaitu ciri-ciri yang ada pada restriction site. Okay, so yang mana ada palindromic sequence? So we read this. Saya kata tadi, palindromic sequence ni adalah karakter yang dikaitkan dengan restriction site. So restriction site pula kita tahu, kita belajar dua jenis restriction site berdasarkan dua jenis restriction enzyme. Kita ada EcoR1 dan SMAR1. EcoR1 kita tahu GAA-TTC adalah dia punya restriction site. Manakala SMAR1 restriction site-nya adalah CCC GGG, isn't it? So itulah yang kita kena cari dalam pilihan jawapan 1, 2, 3 ini. Itulah dia palindromic sequence that we need to find. So here for first, pilihan jawapan pertama, ada tak GAA-TTC? Yes, ada GAA-TTC. So 1 is correct because we can find that sequence, right? How about number 2? Can you find that GAA-TTC? No, at all. Okay. How about number 3? Do we have GAA-TTC? Also don't have. So is this question is wrong? This question bonus for you? Not at all. Okay, number 3 actually, number 3 is referred to the palindromic sequence for restriction site for BAMH1. Actually, we have another type of restriction enzyme that called BAMH1. So BAMH1, dia punya restriction site adalah ni, GATCC. GGA-TTC is like similar like GAA-TTC but a little bit different. So for BAMH1 is GGA-TCC. That is another palindromic sequence that refer to the restriction site of another restriction enzyme that called as BAMH1. So the answer will be 1 and 3. Okay. Macam mana ni ya? Tak belajar lah kita kan. Kita tak belajar pun restriction site untuk BAMH1 kan. Tak belajar pun. Tapi itulah soalan dah ada. Saya pun ceritakan malam ini untuk BAMH1. Restriction site-nya adalah GGA-TTC. TCC. So dia lebih kurang macam EcoR1. So jawapan 1 dan 3 ya. Alright, kita teruskan soalan berikutnya. Next question. Soalan ini. Now we are at question CP4 Okay, saya rasa just ngam saja masa saya tetapkan 55 minit by 10.20 sepatutnya saya kena habiskan formally this discussion. Okay, failure to secrete the human chorionic gonadotrophin hormone will result in what? Let me do some revision, guys. You know that HCG is one of the hormone during pregnancy and it is secreted by corpus luteum. When? In the first trimester of pregnancy, around 3 months of pregnancy. Corpus luteum bertanggungjawab untuk maafkan saya. HCG not being secreted by CL. Tidak, bukan.
HCG secreted by the zygote itself. By the zygote itself. Sebaik saja ada fertilization or fusion between ovum and sperm and produce a zygote, and then the zygote will divide, further divided kan, to form the morula, blastocyst, okay, and abandoned in the endometrium wall. At that time, HCG being released. Maksudnya HCG tu dihasilkan oleh embryo itself. Tetapi fungsi HCG itu yang dikaitkan dengan corpus luteum. Fungsi HCG adalah untuk mengekalkan corpus luteum supaya corpus luteum boleh terus merembeskan kedua-dua hormon, progesteron dan juga estrogen, untuk terus mengekalkan ketebalan endometrium wall to support the embryo. Boleh ya? So saya ulang semula penerangan saya. Yang HCG ini kaitan dengan corpus luteum adalah fungsi HCG itu untuk mengekalkan corpus luteum. Corpus luteum maintain, development of corpus luteum maintain at around the 3 months of pregnancy, first trimester, so that corpus luteum can continue secrete progesterone and estrogen untuk mengekalkan ketebalan endometrium, development of endometrium or uterine lining to support the embryo development. Okay, so kalaulah HCG ini failure, apakah yang berlaku? Let we check one by one the answer here. Embryo deformation. Embryo deformation, maksudnya embryo tidak terbentuk ke? Tak ada kaitan lah, sebab embryo ni telah pun terbentuk sebelum HCG ada. HCG tak ada lagi pun embryo dah terbentuk kan? When the fusion of sperm and ovum, fusion of sperm and secondary oocyte occur, waktu tu terus ada embryo. Embryo itu yang akan secrete HCG. Jadi embryo deformation sudah tentu bukan jawapannya. Okay, next, fetus with low birth weight. Fetus with low birth weight. Yang ini saya tidak terima jawapan ini kerana apa? Penggunaan fetus ini pun telah salah. Sebab saya cakap tadi, HCG dikeluarkan ketika 3 bulan mengandung, 3 bulan awal pregnancy, first trimester. Waktu itu, we not call the embryo yet become fetus, not yet, belum lagi. Okay, belum lagi. Kita panggil lagi yang dalam kandungan ibu itu adalah masih lagi dipanggil embryo. Fetus bila dah masuk development yang seterusnya lah. So, with low birth weight pun tidak tepat. Tidak tepat Okay. Embryo abortion. Adakah embryo abortion means keguguran embryo. Penggunaan embryo di situ tepat dan berlaku keguguran. Yang inilah jawapannya C. Okay. Maternal elements of placenta fail to develop. Placenta ini kan develop after HCG is declined. Maksudnya it's like when the placenta is redeveloped, corpus luteum will not needed anymore to secrete progesterone and estrogen. At that time, HCG will decline. Okay, so bukan kerana HCG itu tidak ada maka placenta pun fail to develop. Tidak, placenta memang successfully develop. Selepas placenta successfully develop, okay, HCG pun akan decline kerana corpus luteum tidak diperlukan lagi untuk secrete progesterone and estrogen. So that the answer is C. Alright, we proceed next question ya. Seterusnya. Okay, saya harap sempat ke ni. Okay, autosomal recessive order. Yang ini kita kena kira sikit. 1/64,000 inilah yang Q squared-nya. Okay, so Q squared sama dengan 1/64,000. Bila awak cari nilai nanti, pelajar-pelajar semua, awak dah square root kan, awak akan dapat Q bersamaan dengan Madam, 6,400 madam. Oh, thank you. 64,000 banyak sangat. Terima kasih yang bagi tahu saya. Terima kasih. 0.0125. Okay, nanti awak cari nilai P menggunakan formula 1 P plus Q equals to 1 kan. So P you akan dapat 0.9875. Okay. Jadi
Soalan tanya frequency of carriers. Ini keyword dia, carriers ni. Carriers maksudnya apa? Maksudnya 2PQ. Jadi awak kena masukkan nilai 2PQ. Cari 2PQ. So awak akan dapat 2PQ ini. Bila awak kira, menggunakan nilai yang sebenarnya awak akan dapat 0.025. Okey. Tapi tak ada pun 0.025 dalam pilihan jawapan. Tiba-tiba dia main matematik sikit ni. Main matematik sikit. Matematik sikit. Siapa lecturer mat masing-masing? Macam mana nak tukarkan 0.025 ke pecahan? Tanya lecturer mat masing-masing. Ni adalah 25 per 1000. 25 per 1000. Cari pecahan yang kecil lah, yang terkecil, pecahan yang paling kecil. So kita akan dapat 1 per 40 sebagai jawapan. Kecilkan pecahan 25 per 1000 ni. Saya ajar sikit lah. Macam dapat 25 per 1000 ni madam. Magicnya madam. Tiba-tiba pandai math. Awak buatlah ini kan. Gerakkan 1, 2, 3. 3 kali tepat pelan digerakkan. So ada 3 kosong di situ means 25/1000. Dan cari yang paling kecil. Pecahan termudah 1 per 40. Jawapannya adalah ini. Okey, saya teruskan dengan soalan yang berikutnya. Okey, kalau mutation berlaku dekat gamet, it will influence apa? Dia akan mempengaruhi apa? Gamet maksudnya sperm ataupun ovum. Mutation berlaku di sperm ataupun ovum. So kalau berlaku mutation pada sperm ataupun ovum, okey, sudah tentulah semua keseluruhan successive generation of the parent itu akan terganggu, akan dipengaruhi sebab akan berlaku fusion antara gamet-gamet tersebut dan gamet itu memang dah mutant. Mutation berlaku pada gamet itu. Sperm itu dah mutant, ovum itu pun dah mutant. Of course, when it fused, it will influence all the successive generation of the parents. Okay, serality in the progeny, not only serality, tidak semestinya serality sahaja. Okay, banyak lagi keadaan-keadaan yang lain yang akan berlaku kepada keseluruhan generation parents tersebut. Bukan kepada progeny itu. Meaning progeny means like anak kepada parents itu sahaja. Keseluruhan generasi akan terkesan. Sehingga individu saja pun tidak. Kebarangkalian untuk anak-anak yang lain pun akan kena juga mutation. Particular sex of the progeny pun tidak. Sebab kita tahu bahawa mutation boleh berlaku juga pada autosomal kromosom. Jadi kalau sperm ataupun ovum itu membawa adalah gamet yang berlaku mutation pada sperm and ovum itu, it can happen also to the autosomal chromosome macam Down syndrome. Okay, tidak monosomi, trisomi kan, tidak semestinya Klinefelter Turner sahaja. Tidak semestinya sex kromosom sahaja. Okay, so kita teruskan soalan yang berikutnya. Okay, why are bacteria used in biotechnology? Maksudnya bakteria itu digunakan sebagai host cell kan? Bakteria ini digunakan untuk apa? Untuk host cell. Jadi sudah tentulah kerana bakteria ini boleh ada resistant, daya tahan terhadap antibiotik. Sebab we know that bacteria ada plasmid. Plasmid ini pula ada marker gene dan marker gene yang terlibat adalah for example MR gene. Jadi resistant towards antibiotic ampicillin kan? So that the answer is A. Okay, so next question. Okay, what need to be inserted into bacterial cells to allow them produce insulin to treat diabetes? Yang ini kan pelajar-pelajar semua awak kena terus kaitkan. Insulin. Ini insulin, bacterial cell ni topik 8 ada cakap tentang application of gene cloning dalam insulin. Kita belajar iaitu kita kaitkan dengan cDNA. cDNA. Okay, so kita tengok sikit untuk step penghasilan insulin menggunakan cDNA. Ini adalah bagaimana cDNA terhasil. Ni, okay, kita ada menggunakan mRNA sebagai template. Okay. Lepas tu kita akan hasilkan single strand of cDNA menggunakan reverse transcriptase enzyme. And then mRNA akan degrade menggunakan mRNA degrading enzyme dan akhir sekali baru akan hasilkan double strand cDNA atau double strand DNA. Jadi untuk penghasilan insulin menggunakan cDNA ni yang kita akan isolate adalah isolate mRNA dahulu. mRNA dulu kita isolate, kita hasilkan dulu cDNA ni. This is mRNA. Isolate mRNA because the true mRNA only consists intron without exon. So all of the gene will code for protein.
Then hasilkan cDNA from the mRNA by using this step or process. Barulah kita akan insert the cDNA that code for protein insulin into the plasmid to form recombinant plasmid or recombinant DNA. So generally, steps is similar like steps in gene cloning, but the difference is only at the first step, usually we isolate the gene of interest in terms of DNA, and also we isolate plasmid, isn't it? But to produce diabetes, to produce diabetes pula, saya nak produce diabetes, sorry. To produce insulin, kita akan isolate mRNA, panjang sikit ceritanya, isolate mRNA dan hasilkan cDNA dahulu. Dengan cDNA itulah kita gunakan untuk masukkan dalam plasmid. That is the difference lah. So back to the question yang ini. So what need to be inserted into bacterial cell? To allow them to produce insulin to treat diabetes. Adakah kita nak masukkan enzim dalam bacterial cell itu? Tidak. Masukkan insulin pun tidak. Tapi kita akan masukkan cDNA that code from human insulin yang ini. Kalau yang ini C, pilihan C ni kan, gene that codes for insulin that extracted from pancreatic cell. Yang ini kita aplikasikan ini adalah untuk yang step biasa dalam DNA cloning. Kita memang isolate gene that code for insulin, which is the gene is referred to the DNA that also have intron and exon. Itu yang step DNA cloning yang biasa. Tapi untuk hasilkan insulin menggunakan bacterial cell ini, kita akan isolate tadi mRNA, hasilkan cDNA. cDNA itulah yang kita akan masukkan ke dalam plasmid dan introduce into the bacterial cell. So the answer here is D. Jawapan adalah D. Okay, so next question. Right. I think this is the last question. Okay, 10:21, terlebih dah 1 minit. Which of the following are incorrectly describe the time where secondary oocyte completes the process of meiotic division? Incorrectly, tidak tepat. Tidak tepat. Mana satukah antara statement berikut tidak tepat untuk describe bilakah masanya secondary oocyte complete the process of meiotic division? Because we know that secondary oocyte dia akan arrested at meiosis 2 kan, until there is fertilization by sperm. Tapi fertilization of sperm juga ada stages. Kita buat revision sikit, ada stages of fertilization such as that. Kita ada stage pertama, capacitation. Stage kedua, acrosomal reaction. Stage ketiga, fusion of sperm heat membrane and oocyte. Dan stage keempat, kita ada acrosomal reaction. Okay, jadi untuk secondary oocyte melengkapkan meiosis 2 adalah apabila nukleus antara male and female pronuclear itu bergabung. Dia akan complete meiosis 2. Okay. Kalau setakat capacitation saja, belum lagi ada fusion antara the nucleus, tidak akan melengkapkan meiosis 2 of secondary oocyte. Okay. So, kita back to the question. Adakah prior to ovulation ini tidak akan menyebabkan secondary oocyte melengkapkan meiosis 2? Tidak. Ke arah ovulation tak ada apa-apa pun. Selagi mana tidak ada trigger by sperm kan. Selagi mana sperm tidak sampai kepada stage cortical reaction untuk melengkapkan fusion antara male pronuclear and female pronuclear, tidak akan berlaku that complete meiotic division of secondary oocyte. After zygote formation pun tidak. When a sperm fuse an ovum, ini too general. Bila masa je kita ada 4 stages untuk fertilization sampailah betul-betul pronuclear male and female itu bergabung. Kan? Jadi ini pun too general. So incorrectly adalah yang tidak tepat. Semua ini tidak betul. So 1, 2, 3 is the answer. Okay. Right. So that's only 15 kilo question. Alhamdulillah, I took around 55 minutes, 57 minutes to complete all the 15 questions. I want to stop sharing now. Okay, so that those who are watching me live at YouTube, thank you so much. Yang ada dekat live YouTube sekarang, terima kasih. Saya ucapkan kepada semua.
Kalau saya boleh lihat di situ, kita ada Nabila, Zulaika, Nadia, Iman Sufi, Norsa Sabila, Bad, Afrina, Safwati, Akmal Hakim, Syafiq. Thank you so much ya. Miss Akidah, Nur Sabrina. Terima kasih banyak-banyak yang berada di live YouTube. Saya akan endkan live ini sekarang. Terima kasih. Saya ucapkan semoga anda semua sihat, terus kekal fokus. Di Zoom tak apa, di Zoom masih boleh tunggu. Ni untuk di live YouTube sebab yang formal punya discussion dah tamat dah tamat. Jika ada soalan selepas ini boleh stay dekat Zoom. Cuma di live YouTube saya kena tamatkan sekarang. Okay, so untuk pelajar-pelajar di live YouTube, terima kasih banyak-banyak atas sokongan dan fokus anda. Saya doakan anda semua akan menjadi skorer dalam subjek biologi. Jaga kesihatan, banyak-banyakkan doa, jangan lupa baca Quran setiap hari, okay? Dan pastikan anda jaga diri dan rakan-rakan anda semua. Jaga diri dan rakan-rakan anda, okay? So all the best untuk paper matematik hari Khamis ini. Saya akan berhenti sebentar daripada membuat revision biologi sehinggalah habis paper matematik. InsyaAllah hari Jumaat kita akan jumpa semula. Jumaat malam bersama rakan jemputan pensyarah daripada kolej yang lain untuk membincangkan secara khusus topik recombinant DNA untuk persediaan kita ke PSM. Terima kasih di live YouTube ya. Live YouTube, terima kasih. Saya akan endkan live YouTube sekarang. Terima kasih pelajar-pelajar dekat live